वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो से है तो 1 अगस्त से 15 अगस्त साल 2026 तक का ये पूरा दौर आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियों और नए मौक़े की नवीद लेके आ रहा है। बहुत से अफराद गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से किसी न किसी उलझन, ज़हनी दबाव या फ़ैसले की कैफ़ियत में थे, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगेगी और रास्ते वाज़े होते जाएंगे। इस अरसे में आपके गिर्द होने वाली कई ऐसी तब्दीलियां जिन्हें आप इत्तफाक समझ रहे थे, दरअसल मुस्तकबिल की एक मजबूत बुनियाद साबित हो सकती हैं। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि नौकरी, कारोबार, माली मामलात, मोहब्बत, इज़्दवाजी ज़िंदगी, ख़ानदान, बैरून मुल्क सफ़र, तालीम और सेहत के हवाले से आपको किन मौक़ों और किन एहतियातों की ख़ास ज़रूरत होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि कोई अहम नुक्ता आपसे रह न जाए। मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस, 1 अगस्त को ज़ोहरा वीनस की बुर्ज सुमला में आमद आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की कोशिश करेगी। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी नई मुलाज़मत, तरक्की या ज़िम्मेदारी के मुंतज़िर हैं तो आने वाले दिनों में ऐसी गुफ्तगू शुरू हो सकती है जो आगे चल कर आपके हक़ में साबित होगी। बाज़ अफराद को अपने सीनियर्स की तरफ से इत्तमाद मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो पुराने गाहक दोबारा रब्ता कर सकते हैं। या कोई ऐसा मुआहदा सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। अलबत्ता जल्दबाजी में किसी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले हर शर्त को अच्छी तरह पढ़ लेना दानिशमंदी होगी। 2 अगस्त साल 2026 को मरीख की जोज़ा में आमद आपकी गुफ्तगू और फ़ैसलों की रफ़्तार में इजाफ़ा करेगी। यह वक्त अपनी सलाहियतों को दूसरों के सामने बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए मौजू होगा, लेकिन याद रखें कि सख्त लहजा या जल्दी में किया गया वादा बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या अहम मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कामयाबी के इम्कानात पहले से बेहतर दिखाई देते हैं। माली मामलात में ये मुद्दत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकती है। अगर कहीं आपकी रकम रुकी हुई है तो इसके मिलने की उम्मीद पैदा हो सकती है, जबकि कुछ अफराद के लिए इजाफी आमदनी का ज़रिया भी सामने आ सकता है। ताहम गैर ज़रूरी ख़रीदारी, जज्बात में आकर सरमायाकारी या किसी के कहने पर रकम लगाने से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर करें। सब्र के साथ किए गए फ़ैसले मुस्तकबिल में बेहतर नताइज देंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो इस दौरान एक दूसरे को समझने के नए मौक़े मिल सकते हैं। जिन गलत फहमियों ने फासले पैदा किए थे, इनमें कमी आने का इम्कान है, बशर्ते कि दोनों तरफ से नरमी और बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया जाए। शादीशुदा अफराद के लिए भी घरेलू मामलात में तवाज़ुन पैदा होने की उम्मीद है। अगर आप अभी तक शरीक हयात की तलाश में हैं तो ख़ानदान या जानने वालों के ज़रिए किसी मुनासिब रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। ख़ानदानी माहौल में आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। किसी बुज़ुर्ग की नसीहत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर घर में किसी जायदाद, वरासत या ख़ानदानी फ़ैसले पर गुफ्तगू चल रही है तो तहम्मुल के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि सख्त रवैया ताल्लुकात को मुतासिर कर सकता है। तालीम के मैदान में तलबा के लिए ये वक्त तवज्जो और मेहनत का तकाज़ा करता है। मुकाबले के इम्तिहानात, दाखिलों या किसी नए कोर्स के लिए तैयारी करने वाले अफराद को अपनी मनसूबाबंदी बेहतर बनाना होगी। मुसलसल मेहनत करने वाले तलबा को अच्छे नतीजे की उम्मीद रखनी चाहिए, जबकि गफलत करने वालों के लिए बाद में दबाव बढ़ सकता है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी उम्मीद अफजा इशारे मौजूद हैं। अगर आप वीज़ा, दाखिले, मुलाजमत या सफरी दस्तावेज़ात के सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं तो 1 से 15 अगस्त साल 2026 के दरमियान कुछ मस्बत पेशरफ्त सामने आ सकती है। अगरचे हर मामला फ़ौरन मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन आने वाली कामयाबी की बुनियाद ज़रूर मजबूत हो सकती है। सेहत के हवाले से मामूली थकन, नींद की कमी या ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज ना करें। अपनी खुराक, पानी के इस्तेमाल और आराम का ख़ास ख्याल रखें। रोज़ाना कुछ वक्त चहलकदमी करें या हल्की वर्जिश के लिए वक्त निकालें ताकि जिस्म और जहन दोनों मतवाज़न रखें। याद रखें, मजबूत सेहत ही बड़ी कामयाबी की बुनियाद बनती है। ये इब्तदाई 15 दिन आपको ये एहसास दिलाएंगे कि दुरुस्त मनसूबाबंदी, तहम्मुल और मुसलसल कोशिशों से वो दरवाज़े भी खुल सकते हैं जो पहले बंद महसूस होते थे। अपने फ़ैसलों में हिकमत इख्तियार करें, वालिदैन की दुआएं हासिल करें और हर नए मौके को मस्बत सोच के साथ कबूल करें। इंशाअल्लाह ये अरसा आपकी ज़िंदगी में बेहतरी की नई बुनियाद रख सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों,
اسکارپینز، 1 اگست سے 15 اگست سال 2026 کا یہ دور برج عقرب والوں کے لیے صرف ظاہری کامیابیوں کا نہیں بلکہ اندرونی تبدیلیوں کا بھی وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب اسے اپنے ماضی کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا پڑتی ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اپنی سوچ، منصوبہ بندی اور ترجیحات میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس عرصے میں عطارد کی حرکات آپ کی ذہنی صلاحیت، گفتگو، معاملات کو سمجھنے کی قوت میں اضافہ کریں گے، جبکہ مشتری کے اثرات یہ اشارہ دیتے ہیں کہ صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اٹھایا گیا ہر قدم آنے والے مہینوں میں بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے، آن لائن کاروبار، فری لانسنگ، ڈیجیٹل کام یا ذاتی برانڈ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ مدت تیاری اور بنیاد مضبوط کرنے کے لیے موزوں رہے گی۔ جو لوگ برسوں سے اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتے آئے ہیں وہ اب اپنے اندر موجود کسی ایسی خوبی کو پہچان سکتے ہیں جو مستقبل میں آمدنی اور عزت دونوں کا ذریعہ بنے۔ یہ عرصہ آپ کے سماجی تعلقات میں بھی اہم تبدیلی لا سکتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو صرف ضرورت کے وقت آپ کے قریب آتے تھے، ان کی حقیقت آپ پر واضح ہو سکتی ہے، جبکہ ایک مخلص دوست یا خیر خواہ آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس لیے ہر ایک پر فوراً اعتماد کرنے کی بجائے لوگوں کو وقت دیں اور ان کے کردار کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی قانونی معاملے، سرکاری کاغذات، لائسنس، رجسٹریشن یا کسی اہم درخواست کے لیے منتظر ہیں تو اس دوران پیش رفت ہونے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ ہر دستاویزات کو اچھی طرح پڑھ کر ہی آگے بڑھیں تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ گھر کی تبدیلی، تزئین و آرائش یا نئی گاڑی یا ضروری سامان خریدنے کا خیال رکھنے والے افراد کے لیے بھی حالات پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خاندان کے ساتھ کسی مختصر سفر یا خوشی کی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے، جس سے کئی پرانی تلخیاں ختم ہونے کی امید ہے۔ اگر آپ اپنے مستقبل کے لیے بچت کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت مالی نظم و ضبط سیکھنے کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات پر قابو پانے سے آنے والے مہینوں میں آپ خود کو زیادہ مضبوط محسوس کریں گے۔ کسی قریبی شخص کی مالی مدد کرتے وقت اپنی استطاعت کو ضرور مد نظر رکھیں تاکہ بعد میں خود مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اس عرصے میں زحل آپ کو یہ سبق دے سکتا ہے کہ جلد بازی کی بجائے مستقل مزاجی اختیار کریں۔ اگر کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو اسے ناکامی نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر ہی بہترین دروازے کھولتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور دوسروں کی منفی باتوں کو اپنے حوصلے پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آخر میں ایک اہم بات، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اگر ممکن ہو تو کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کریں۔ صدقہ بہت سی آنے والی آزمائشوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے گھر میں سکون، صحت، خوشحالی اور آسانیاں نصیب فرمائے، اور 1 اگست سے 15 اگست سال 2026 کا یہ عرصہ آپ کے لیے خیر و برکت، عزت اور کامیابی کا سبب بنائے۔ آمین۔